आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती महेंद्र कुमार माझी। मुख्य संवाद पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू काश्मीर अंचल उपरे भारतर आक्रमण में 100 सन्त्रासवादी निहत सूचना देले डीजीएमओ। प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र में जन सचेतनता वृद्धि करने लक्ष्य आज जातीय प्रजुक्तिविद्या दिवस पालित। वैज्ञानिक मानक शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री। रूस पक्षर सकारात्मक युद्धविरति संकेत को यूक्रेन राष्ट्रपति स्वागत। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह कहते ऑपरेशन सिंदूर एक सामरिक कार्यानुष्ठान नुहे बरं भारतर राजनैतिक सामाजिक एवं रणनैतिक इच्छाशक्तिर प्रतीक। लखनऊଠାରେ ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फासिलिटीर उद्घाटन करने अवसर में मंत्री श्री सिंह यह कहते ऑपरेशन सिंदूर सन्त्रासवाद विरोध में भारतर दृढ़ इच्छाशक्ति और सामरिक शक्तिर प्रतिबद्धता और क्षमता को प्रतिपादन करुछि। ब्रह्मोस संपर्क में प्रतिरक्षा मंत्री कहते भारत और रूस मध्य ब्रह्मोस हेउछि उच्चतर प्रतिरक्षा प्रजुक्ति विद्यार एक संगम। उत्तर प्रदेशर प्रयागराज समग्र विश्व में संगम भाव परिचित। सेहीपरि आगामी दिन में लखनऊ मध्य प्रजुक्ति विद्यार संगम स्थल हेब एवं यह प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने सह एही अंचल विकासर केन्द्रस्थल भाव गढ़ी उठिब। से कहते प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरशीलतार यथार्थता रही। भारत निज पई अस्त्रशस्त्र एवं यंत्रांश तैयारी करने दिगरे अग्रसर हेउछि। एक संगे विश्वर अन्य राष्ट्रगुड़िक मध्य रप्तानी करने लगी लक्ष्य रखिछि। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। दुनिया की मिलिट्री मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2,718 बिलियन हो गया। आप सोचिए, आर्म्स एंड इक्विपमेंट का इतना बड़ा मार्केट हमारी राह देख रहा है। प्रतिरक्षा मंत्री कहते उत्तर प्रदेश में प्रतिरक्षा शिल्प कॉरिडोर स्थापन हेबा परे राज्य में शिल्पर अभिवृद्धि घटी। एपर्यंत प्रतिरक्षा क्षेत्र में प्राय 180टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। सेथिरे 34,000 कोटी टंका विनियोग लागि प्रस्ताव रहितला। इतिमध्य ଏହି कॉरिडोर निमंते 4,000 कोटी टंका विनियोग होई सारिछि। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन सिंदूर सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीन सेनाबाहिनीर वीर जवान मानक शुभेच्छा जणाइछन्ते। से कहते ऑपरेशन सिंदूर समय ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र कार्य को समस्ते निरीक्षण करिसेंते। प्राय 300 कोटी टंका विनियोग स्थापित ब्रह्मोस यूनिट राज्यर प्रतिरक्षा सामग्री क्षेपणास्त्र निर्माण लक्ष्य को त्वरान्वित करिपारिबो बोली श्री आदित्यनाथ कहते। प्रतिवर्ष एही यूनिट्रु 80 ରୁ 100 सुपरसोनिक युद्ध क्षेपणास्त्र निर्माण कराଯିबार लक्ष्य रहिछि बोली से कहते। भारतीय सेनार सामरिक अभियान महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई आज कहते ऑपरेशन सिंदूर अधीन पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत जम्मू काश्मीर 9टी सन्त्रासवादी केन्द्रस्थल उपर होइतिबा भारतर आक्रमण में 100 जन सन्त्रासवादी निहत होइचन्ते। नुआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे श्री घाई कहते यूसुफ आजार, अब्दुल मालिक रफ और मुदासिर अहमद भली कुख्यात सन्त्रासवादी को टार्गेट करी एही आक्रमण करा जायतिला। सेमाने IC-814 विमान अपहरण एवं पुलवामा विस्फोरण घटना संपृक्त थिबा सूचना दिया जायछि। सन्त्रासवादी योजनाकारी एवं अपराधी को दंडित करने एवं सन्त्रासवाद भित्तिभूमि गुड़िक नष्ट करने सामरिक अभियान ऑपरेशन सिंदूर मूल लक्ष्य रही श्री घाई कहते। सीमांतवर्ती अंचल में सन्त्रासवादी शिविर एवं प्रशिक्षण स्थलीगुड़िक चिन्हट करने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ आह्वान थिला बोली से कहते। केवल सन्त्रासवादी को लक्ष्य कर आक्रमण करने एवं अन्य क्षेत्र में क्षति न पहुंचाइबा उपरे कटकणा रखाଯାଇଥିଲା बोली श्री घाई कहते। सेनामुख्य जनरल उपेन्द्र द्विवेदी गत राति पाकिस्तान द्वारा अस्त्रविरति एवं आकाश सीमा उल्लंघन हेबा परे पश्चिम सीमांत सेना कमांडर मानक सह निरापत्ता परिस्थिति संपर्क में समीक्षा करिसेंते। भारतीय सेना पक्षर कहुଯାଇଛି कौनसी अस्त्रविरति उल्लंघन कार्य को प्रतिहत करने पर सेना कमांडर मानक पूर्ण क्षमता प्रदान कराଯାଇଛି। गतकाली सामरिक अभियान महानिर्देशक स्तर में कथबार्ता पर यह पदक्षेप निया जाइछि। आपण माने संवाद सुनचंती आकाशवाणी। सामाजिक परिवर्तन एवं परिवर्तित जीवनशैली को दृष्टि रखी प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र में उन्नति नहीं जन सचेतनता वृद्धि करने लक्ष्य आज जातीय प्रजुक्तिविद्या दिवस पालन करा जाउछि।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1998 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସମୁଚିତ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ ମାନବିକତାର ଉତ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦିଗରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଆଜିର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀ ଗର୍ବର ସହିତ 1998 ମସିହାରେ ପୋଖରାନରେ ହୋଇଥିବା ସଫଳ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଶ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସଂକେତକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବୁଝାମଣା କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ଚକ୍ର 5 ଅଧୀନରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟର 42ଟି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆସାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜି ମୋଟ 97ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସହ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା 44ଟି ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ 52ଟି ବନ୍ଦରରୁ ଛାଡୁଥିବା ଘରୋଇ ବିମାନ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ 100 ସନ୍ତାସବାଦୀ ନିହତ ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିଜିଏମ୍ଓ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସଂକେତକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।